Y esta multiplicación del pan y de los peces es en sí una parábola de cómo se iba a multiplicar el pan del mundo. And this multiplication of the loaves and the fish was actually a parable that was going to reveal and reflect how the bread of this world was going to multiply as well. Jesús es el pan de este mundo. Because Jesus is the bread of this world. Él es el pan del cielo que vino a alimentar al mundo. I said Jesus is the bread of heaven that came to feed and nurture us in this world. Entonces, de hecho, esto es una parábola profética milagrosa. So this is actually a prophetic, miraculous parable. En cómo el pan del cielo iba a entrar en cada uno de nosotros, el pan de la tierra. And how the bread of heaven was going to enter into each and every one of us as the bread of the earth. Y se iba a producir una multiplicación exponencial. Thereby producing an exponential multiplication thereafter. Y los peces simbolizaban la cosecha de almas que vendría. And the fish represented the harvest of souls that was on the way. Y esto es exactamente lo que sucedió durante la Santa Cena. And this is precisely the same thing that happened during the Lord's Supper. Él partió el pan He broke the bread para que comieran sus discípulos. so that all of his disciples could eat. Y esto está simbolizado en las 12 cestas que sobraron después de la multiplicación. And this is symbolized in the 12 baskets that remained after the multiplication. Esas 12 cestas simbolizan los 12 discípulos. Those 12 baskets represent the 12 disciples. Y cómo esta multiplicación se iba a dar cuando él partiese su propio cuerpo. And how this multiplication was going to take place once he broke his entire body. Aquí vemos que empieza no solamente esta profecía, sino empiezan los milagros masivos de Jesús. So we not only see the start of this prophecy, of this prophetic word, but we see the commencement of Jesus's miracles in mass. Entonces, los panes y los peces llegan a las manos de Jesús So these loaves and these fish come to the Lord's hands, y él los bendice. and Jesus then blesses them. Esta bendición significa que la naturaleza de Jesús es impartida sobre los panes y los peces. This blessing here represents that Jesus' very nature is introduced into the loaves and the fish, Para que el poder milagroso que está en él venga sobre la materia de los panes y de los peces. so that his very miraculous nature might saturate the matter of the loaves and the fish. Entonces, lo primero que hace es partir el pan, So the first thing he does is that he breaks the bread, como lo hizo en la Santa Cena. just as he did in the Lord's Supper. Por eso es que esto es profético. That's why this is truly a prophetic parable. Y al producirse el milagro, todo el entorno donde estaban cambia. And once he produces the miracle, the entire atmosphere and environment that they were in shifted. Y quiero que veas esto durante esta comunión de las naciones. And I want you to make a note of this as we take Holy Communion in the nations right now. Entonces, sabemos que estaban en un desierto. So we know that they were already in a deserted place. Están en un desierto, no hay de dónde sacar nada para comer. I mean, there was no way of drawing anything to eat anywhere in miles. They were in a desert. Entonces, dice el versículo 19, entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba. Verse 19, then he commanded the multitudes to sit down on the grass. Y en Marcos dice, sobre la hierba verde. And Mark, in the book of Mark, actually says on the green grass. Entonces, fíjese lo que sucedió. O sea, no solamente cuando los panes y los peces entraron dentro de la atmósfera gloriosa de Cristo, Not only did the loaves of bread and the fish enter into the glorious and miraculous nature of Christ, todo se transformó en verdor. but everything turned green. Y se sentaron a comer en la hierba verde. They sat down on the green grass. Lo que no existía de la hierba verde se hizo presente en ese momento.
In other words, what didn't exist just moments before in that deserted place turned green in the atmosphere of the Lord. Lo que la ley siendo una sombra no podía producir, la gracia y el poder de Dios lo empezaron a producir en ese momento. What the law being a shadow of things to come wasn't able to produce, the grace and the glory of the essence of Christ produced it firsthand. Ahora quiero que veas esto, cómo el desierto se transforma en tierra verde. I want you to notice this, how the desert, the deserted place is transformed into an area of green grass.